nga si Bato-Bato nagtatawag guys. Ngunit lang ang naririnig nyo guys, tatawag yung Bato-Bato namin, nahanap yung Paris. Good morning guys. Tatawag yung Bato-Bato namin kung naririnig nyo. Tatat kay paring Budoy, bigay na kayo. Order na yung panic box yan. Tatat pa paring Brian. Tatat kay Benji, tatat kay paring Romeg, kay paring Miko, kay paring Baxer, kay Totoy G, kay Boss Luteng, kay Benny Caretas, kay Nonoy Cornelio, kay Kate Kate, shoutout dyan, kay Kuya Pong, kay paring kay Boss Sherwin, kay Tita Tricia, kay JR, Boss Maui, ayan. Paring Romy, kay paring Lori Chongko, kay paring Loloy, kay Boss Jack, kay Boss Alvin, yan. Kay Pres, kay Renren, shoutout sa inyo dyan. Shoutout kay paring Baxer, yan. Shoutout kay paring Romel Rubia, yan. Kay paring Andoy, shoutout dyan. Sa inyo. Shoutout kay G.T. Salis, tsaka kay Tipyo, yung Master Budoy, kay Master Istag. Shoutout kay GT1.